হিমালয়ের কোলে অবস্থিত গ্যাংটক শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের জন্যই বিখ্যাত নয়, এর আধ্যাত্মিক দিকটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আজ আমি আপনাদের নিয়ে যাব তেমনই এক শান্ত ও সুন্দর আশ্রয়ে। গ্যাংটকের একটি মনোমুগ্ধকর মনস্ট্রিতে ঘুরে ফিরে আপনাদেরকে দেখাবো এর অপার্থিব সৌন্দর্য। মনস্ট্রিতে যখন আমি প্রবেশ করি, পরিবেশটা শান্ত, শীতল, মনটা শান্ত হয়ে যায় কেন জানি। দেখুন না, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। গাছগুলো কীভাবে বিপজ্জনকভাবে ঝুলে আছে। এই দেখুন, এদিকটাতে আবার বন, ঘন বন, গাছপালা, জঙ্গল, আর তার পাশ থেকে রাস্তা। এত সুন্দর মনোরম পরিবেশ যে কোনো মানুষকে মন ভালো করে দেবার মতো জায়গা। এক পাশে উঁচু পাহাড় আর অন্য পাশে গভীর খাড়া খাদ। আমি মনস্ট্রি দেখার জন্য যাচ্ছি। তার খুবই কাছাকাছি রয়েছে সিকিম ইউনিভার্সিটি, যেখানে বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে। किधर से आ गया? बांग्लादेश से। बहुत अच्छे है। बहुत अच्छा है। अजय, नौ सिक्किम जाना। नौ सिक्किम में इतना अच्छा जू है, आराम से जाइए। ओके। थैंक्स। ওখানে প্রবেশ নিষেধ, তাই দূর থেকে চলে যাচ্ছি। মনস্ট্রিতে যেসব স্টুডেন্ট পড়াশোনা করে এবং ধর্মচর্চা করে তাদের বসবাসের জায়গা এখানে। আর উপরের দিকে ওই যে মনস্ট্রি। এখান থেকেই সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে হেঁটে উপরের দিকে মনস্ট্রিতে পৌঁছানো যায়। এটা দেখার জন্য অনেক পর্যটক আসে এবং যাবার পথে আপনার সাথে অনেক বুদ্ধিস্ট অথবা লামারদের সাথে দেখা মিলবে। ভিতরের জায়গা দেখে তো আমি অবাক। ভিতরের পরিবেশ এত চমৎকার এবং বিশাল এক এলাকা জুড়ে এই মনস্ট্রি। এই যেগুলো দেখছেন চরকের মতো ঘুরছে, এগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারা প্রার্থনা করে। এটা একটা প্রার্থনার পদ্ধতি। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। किधर से आप? मैं इधर ही लोकल लोकल हूँ। लोकल मैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश से नेक्स्ट बात क्या करता है ये या ये 3 चक्कर राउंड करना पड़ेगा। इसको घुमाते घुमाते प्रे करते करते इट्स प्रे। हाँ इस जस्ट रिचुअल या बुद्धिज्म रिचुअल कितना बार करना पड़ेगा? 3 बार 3 राउंड। बांग्ला आती है? बांग्ला नहीं आता है तुमको? बांग्ला समझ सकता है? नहीं नहीं हिंदी समझता हूँ। ओके, नमस्ते। थैंक यू। এখানে শত শত প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। এটাও একটা প্রার্থনার অংশ। এই প্রদীপগুলো যেন নিভে না যায় তার জন্য এগুলোকে কাচের দেয়াল তৈরি করে তার মধ্যে প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। মনস্ট্রির মাঝখানে রয়েছে এই স্ট্যাচু। এটা দেখতে খুবই সুন্দর এবং চমৎকার। এভাবেই ঢং ঢং শব্দ করে এগুলো ঘুরতে থাকে। আর এভাবেই এগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা প্রার্থনা করে। আর এভাবে 3 বার প্রদক্ষিণ করে। গ্যাংটকের এই মনস্ট্রি যেন এক শান্তির দ্বীপ। শহরের কোলাহল থেকে দূরে এর নীরবতা মনকে এক অপার্থিব শান্তি এনে দেয়। চারপাশে সবুজ পাহাড় আর পরিষ্কার আকাশ এই স্থানের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। মনস্ট্রির প্রার্থনা হল এক অসাধারণ স্থান। রঙিন পতাকা, ধূপের সুগন্ধ আর মন্ত্রধ্বনির মৃদু গুঞ্জন এক ভিন্ন জগৎ তৈরি করে। এখানে কিছুক্ষণ সময় কাটালে মনের সব অস্থিরতা দূর হয়ে যায় এবং এক গভীর প্রশান্তি অনুভব করবেন।
हम लोग का मोनास्ट्री का नाम है देवरली छोटिंगगोंपा है, ठीक है। और इधर मोनास्ट्री में मंक नन्स रहता है और टोटल 600, मोर देन 600 से ज़्यादा है। सब इधर से ना बाहर से भी है, नेपाल से भी है और भूटान से भी है, लोकल भी है। ज़्यादा भी है? भूटान का भी है, भूटान का है ज़्यादा। लोकल भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इधर का हम यूज़ करता है, स्पोक करता है टिबेटन, भूटनीज, नेपाली, सिक्किमीज, टिबेटन, सभी। हाँ जी, सब भाषा आता है अब? हाँ थोड़ा थोड़ा आता है। भूटानी, हाँ जी, हाँ जी, नेपाली, नेपाली, तिब्बती, टिबेटन, सिक्किमीज, हिंदी। हिंदी। हाँ, मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा आती है। अब थोड़ा थोड़ा आता है। आता है, समझ सकता हूँ बट अच्छा ठीक है, अब बंगाली है ना, बंगाली तो हम नहीं आता है। कितना साल है आप इधर? बहुत पुराना का ये गोम्पा, ये मीन ये तो बहुत पुराना का है, 1954 का है। 1954 का है? इतना पुराना है। या, You're from Bangladesh. बांग्लादेश। बांग्लादेश में है ना हम लोग का बुद्धिस्ट है ना। है ना। मेरा नाम है कर्मा तेंजिन। कारमा तेंजिन। तेंजिन, हाँ जी। आप इधर से? नहीं, हम बाहर का है। बाहर का है। नेपाली ना भूटानी? नहीं, भूटान। भूटानी। तो इधर सिक्किम का है, ये भी सिक्किम का है, ठीक है। उसका नाम है, जगह का नाम है रबांगला। इसमें अब जाएगा तो दर्शन मिलेगा। वो दोनों एक गुरु रिम्पोछे वो सामने है, इतना दूर नहीं है। वो हमारे गुरुजी है। गुरुजी है? हाँ। इधर से ना तिब्बत से? तिब्बत से है। तिब्बत से? महापरिनिर्वाण हो गया। नाम क्या? His Holiness Chapje Dorupchin Rinpoche. तिब्बती। हाँ जी। हम लोग इधर है, ओह, इसीलिए आपको दिखा रहा था ना। नहीं समझ। नहीं, पहले अब मत खींचे, पहले समझे। हाँ, ये स्तूपा है। हाँ, है। अभी हम लोग यहाँ हैं, ये ऑफिस में, ठीक है। हाँ, ये है टोटल इधर का। और ये क्या भाई ड्रोन से खींचा है। और ड्रोन किसने? हाँ, अभी इधर देवरा लिए ऊपर वो रोपवे है। हाँ, इधर साइड में पक्के हुए हैं। हाँ, हाँ, इधर साइड में गैंगटॉक है। वो देख रहे हैं ना, वो ऊपर में वो छंगू जाने का रास्ता है। वो ऊपर में वो छंगू समझ में आया? वो है। ये सब पर ऐसा গ্যাংটকের এই মনস্ট্রি শুধু একটি ধর্মীয় স্থান নয়, এটি শান্ত ও সৌন্দর্যের প্রতীক। যারা জীবনের কোলাহল থেকে একটু মুক্তি পেতে চান এবং আধ্যাত্মিক শান্তির সন্ধান করছেন, তাদের জন্য এই স্থানটি অবশ্যই ভ্রমণের তালিকায় থাকা উচিত। আমার বিশ্বাস এই মনস্ট্রির শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশ আপনার মনকেও নতুন করে ভরিয়ে দেবে। আপনার গ্যাংটক ভ্রমণ কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। সত্যি আমি অভিভূত, আর এখানে আসলে সবারই মন ভালো হয়ে যায়। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে সবাইকে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল।